guys, market. Ayan, nag-market kami. Ay, Diyos ko, grabing init dito sa Roxas. So, ayan ang market guys. So, market. Ang aming bagong lipunan. Trade Center. So, sa RBC kami guys kasi may pinapabili ang aming mother sa amin. Oh, Yaris managa? Hindi. Wigo. You are the one. You are the one. Then ta ma-park. Ariyo kag na diri gito. Pwede ba iti? Magaling siya pa parking, no? Hindi pwede mag-park te? Pwede ko rin. Huwag na pa parking. Mag-parking lang kami guys no kasi ayan no, RCBC Roxas kami kadto. Pwede na. Kag mabakal kami fruits. Mabakal kami avocado. Ayan, pa-park na kami guys. Parking. You are the one. You are the one. Init. Tumatalon-talon kami. Ayan. Pa na kami guys no. Let's go. Ayan. Ay, grabing init. Ay, basa. 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 So, ayan na guys. Benga kita. So, ayan guys yan. Mainit ang panahon. Kung wala lang importante daw, hindi ko maglakat guys. Hindi ako aalis kasi sobrang init. Grabe. O, nagmamantika na ako. Pwede na gisa si Ate Femix Vlog kasi nagmamantika na ako guys. Ayan. Ay. Na kami guys oh. Kasi baka bawal dito mag-video. Ayan. Thank you so much for watching everyone. Buhay pulo sa Porsche.